عندي استراحة مال غدا أقل من الساعة، بس شفت فاتحين شنابر، وهنا في لندن ماكو شنابر، بس بالمناسبات السعيدة راح أروح أتفرج وأخذكم وياي. شنو رأيكم؟ سياح، السوق مليان بس عجايز وأنا وياها نفطر. أنا مثل إني عجيز. هذول يبيعون جفوف، كبوسات، لقيت هذا يبيع رولا مال سمك، وانا من عشاق السمك وبعدني كل شيء ما ماكله، فاكيد راح اضوب هذا. لا هذا يشوي. منتظره يحضروا لي السمكه مالتي، نشوف راح تطلع طيبه لو لا. نوني Missäs nainen on? Nainen on kotona, mutta meidät sä mä olen tässä tuuraamassa, vaan Loimokeisari itse lomalla. Aha. Sanoppa Atilta ja Miskalta terveisiä. No minäpä koitan muistaa Jos kertoa. muistat, että äiti on poika. Juu, Oi oi. no mäkin muistan teidät nähneeni itse asiassa. خلى لها شوية طرشي. No varmasti joo, uskon kyllä. Niin. Oletko halunnut aurajuustolla vai ilman? Kaikki mitä saa laita saa vaan. Laitetaan nyt aurajuustolla. Jaa, Katso niin. tästä aurajuustosta. Joo. Jami. Nyt oikeesti tulee kova nälkä. No tästä lähtee kyllä nälkä. Se on ihan varma. Oi joo. Tuli kyllä iso annos. Niinpä. Toivottavasti mahaan mahtuu. Että ne laittaa puolet jo Joo, hyvä idea kyllä. niin. Syöt heti. Ei heti, vaan mä säilytän siitä taukotilalla. Jep. Kiitos kovasti. Sä pistät nyt vähän pakettiin. Joo. Se on ehkä helpompi kantaa sitä. Meneekö näin vai otatko vielä muovipussi? Ei, näin on riittävä. Hei. Kiitos kovasti. مكافأة باي باي ياتكم. أخذت اللفة مالتي وراح أكمل الجولة، خليكم وياي. سجاد صنع يدوي، عسل، مربيات يبيعون. هاي الشنابر الفنلندية. مال هدية. هنا صابون، هنا صنع يدوي، كريمات، هذول يبيعون معجنات، وهنا كرزات وهاي السوالف. الثلج دا ينزل وايديا جمدت من البرد اليوم ناسفه الجفوف مالتي. شفتوني ما اشطرني؟ هاي اني وهاي سوالفي. يلا خلينا نكمل جوله واروح اتغدى، لانه فعلا ما شفت هاي اللفه مال السمك ما اقدر اقاوم الاغراء. مال عجايز. شوفوا هذا يبيع طرشي. هذا القميص ب90 يورو، 89 90 يورو. على شنو ما ادري. وش قد رخيص الشنابر هنا. هذا الفستان الرائع الفائق الجمال 60 يورو. استغفر الله العظيم. هذا تيشيرت يمكن ب5000 بالعراق، هنا يبيعوه 59 يورو.
بسطيات فنلندا ماكو ارخص من عندها. تخيلي هاي اللي لبسوها الاقزام اللي ويا بابا نويل حلوين بس ما احبهم اني. هاي يستخدموها بالساونا. شنو فائدتها ما ادري، بس هم يغطسوها بالمي، اي يغطسوها بالمي ويضربون بها على ظهرهم. ليش ما ادري، شنو الغرض ما ادري، عادات. هنا هم الجواري صوف، وهذا يبيع حلويات وهاي السوالف. شنابر شنابر. هاي المكناسة مال السحارة بس شوية تطول نقوم تطير. حلوين دول الاشياء، عندي 2 منهم ما استعملهم. هاي يحطوها يم المدفأة، هاي النار يحطون بيها الحطب. وهاي البالة فاتحين بسطية. نشوف راح نلقى شي بخير بس والله ما بيها حظ. ما لقيت شي بحظ بالبالة، واشتريت اللفة مالتي، هذا اللي استفاديته من هاي البسطيات. راح اروح اتغدى لانه وراي نهار طويل بعد ال6 ساعات يلا يخلص دوامي، فهاي راح تعيني كبر اليوم. وخلصت سفرتنا، خلصت سفرتنا انا وياكم، نشوفكم بخير، باي باي.